Guys, sa panahon kalon, kinahanglang update ka, alerto ka. Ug maay kay mga gamit nga andam kung emergency. Kailangan mong andamon katulad nito. Kinahanglan nakay tambal, nakay medicine, iandam daan para kung magkinaunsa si punon ka ubhon ka naakay mainom dayon. Diba? Kinahanglan charger, kinahanglan andam ka kay ang cellphone gamit. Kung wa ka malubat ka nakay ka charge na lang bisag nakay power bank. Power bank charge mo cellphone bisag 2 days nga moagi ang bagyo nakay makasurvive imong cellphone. Langan nakay flashlight, nanglan nakay flashlight bisag unsang flashlight basta naay flashlight. Bisag ginagmay basta nakay signal nga nakay kawag kay iwag. O ang importante ang pito. Kung kinahanglan kang manawag ka di ka makita mo pito ka anak ka, mao na siya ang gamit sa pito. Kung mugawas ka mag-helmet ka parang naay mahulog nga gahi adtos imong helmet bigo. Kung wa kay helmet bigo imong ulo, bangag imong ulo, di ba? Mao na guys ang akong advice. Og makalike mo, i-share, sunda ang akong gidemo ninyo. Okay guys, palike and share. Bye bye.